की बड़ी खबर, वही पाकिस्तान जहां इस्लामाबाद में बातचीत चल रही है शांति के लिए, महायुद्ध के विराम के लिए, वही पाकिस्तान ने सऊदी में सेना भेजी है। मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने अपना जो फैसला है वो कर लिया है। एक आखिरी कोशिश है जो इस वक्त अंडरलाइन है, आप ये कह सकते हैं, ये अंडर द पाइप है। और उनके साथ ज्यादती हुई है क्योंकि पाकिस्तान ने गारंटी ली हुई थी सऊदी अरेबिया से भी और ईरान से भी, और ईरान को ये मुतला किया था कि हम अगर फर्ज करें कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान टाई हो जाए तो हमारी मजबूरी है। लेकिन कमाल टाइमिंग है हमारे फनकारों की कि इन्होंने ईरान के मुज़ाकरात वाले दिन ये खबर अनाउंस करवाई है ताकि लोगों की तवज्जो हो इधर, और जो हम पे तनकीद करे या इस खबर को ब्रेक करेगा ना, हम उसको गद्दार करार दे देंगे कि तुम्हें अभी भी इसकी पड़ी हुई है, हम तो देखो मुज़ाकरात करवा रहे हैं। हमें सऊदी अरब के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जैसे कि पाकिस्तान का जो मीडिया इस हवाले से कवरेज करने की या खबरें देने की कोशिश कर रहा है, उनके हाथ कुछ नहीं आ रहा, उनको कुछ नहीं बताया जा रहा, बल्कि जो कुछ भी रिपोर्ट कर रहा है वो ईरानी मीडिया कर रहा है, वो अमरीकी मीडिया कर रहा है, वो तुर्क मीडिया कर रहा है, वो यूरोपीय मीडिया कर रहा है, यहां तक कि भारतीय मीडिया भी कर रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त शिकायतें करता हुआ नजर आ रहा है कि हमें जनाब किसी जगह तक भी रीच नहीं दी जा रही। बल्कि पाकिस्तान को तो अभी तक देखे सबसे बड़ा नुकसान अरब ममालिक के साथ हुआ है। जो अरब दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं हमारे, वो अब तारीख में लोएस्ट लेवल पे हैं। आज 11 अप्रैल है और अरब अमारात ने आज $450 मिलियन वापस लेने हैं। $3.5 अरब का कर्जा इन्होंने 3 किस्तों में अदा किया जाएगा, 11 तारीख को, फिर 17 तारीख को, फिर 23 अप्रैल को। मुकम्मल तबाही आ गई और खुदा ना खासा ये नाकाम होते हैं तो आप तो पाकिस्तान समझिए इस जंग में शामिल हो गया है कि खुदा ना खासा ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला, हमारी पूरी उम्मीद है। लेकिन तो सऊदी अरब पे अगले हमले के सामने कौन खड़ा होगा? पाकिस्तान। अगर ईरान अमरीकी बेसिस पे फेंकता है मिसाइल तो वो पहले पाकिस्तान के ऊपर से गुजरेंगे, ये बात ज़हन में रखें। पाकिस्तानी अवाम की जेबों से पैसा निकलवा लिया जाता है और पाकिस्तानी अवाम के सामने बड़े एंकरों, वेले कलम निगारों और मुलाजम साफियों के कुछ ट्वीट्स रख दिया करते हैं कि देखिए जनाब पाकिस्तान की तो पूरी दुनिया में शोहरत हो रही है, देखिए जनाब जो अमरीका। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान एक बार फिर डबल गेम खेलता पकड़ा गया और ईरान को धोखा देते हुए पाकिस्तान ने अपनी सेना सऊदी अरेबिया में उतार दी है। दरअसल पाकिस्तान एक तरफ अपनी आतंकी धरती पे अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता करवा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसने ईरान को धोखा देते हुए अपनी सेना ईरान से लड़ने सऊदी अरेबिया में भेज दिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक स्क्वाड सऊदी अरब पहुँच चुका है। इसकी पुष्टि खुद सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने की है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पे पहुंच चुका है। और अब सऊदी अरब पे ईरान हमला करता है तो अब वो हमला पाकिस्तान में माना जाएगा। वही ये खबर सुन खुद पाकिस्तानी हैरान है और बोल रहे हैं कि हमने फिर से ईरान को धोखा दिया है। अब ईरान सऊदी पे हमला करता है तो अब सीधे तौर पे अब पाकिस्तान को भी ईरान से लड़ना होगा। हमें हमेशा की तरह हमारी आर्मी ने हमको फंसा दिया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे पर अमल दरामद कर दिया है। सऊदी अरब की डिमांड थी कि अभी हम पे हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से और बाकी तो आपकी फौज कब आएगी हमारा दिफा करने? तो मेरे पाकिस्तानियों, ब्रेकिंग न्यूज सुनते जाएं। सऊदी अरेबिया की वजारत दिफा ने यह पोस्ट किया है कि अनाउंस कर रहे हैं हम द अराइवल ऑफ मिलिट्री फोर्सेस फ्रॉम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एट किंग अब्दुल अजीज एयर बेस इन द ईस्टर्न सेक्टर। मैं आपको ये बताऊंगा भी कि ये एयरबेस क्यों इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की फौज सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज एयरबेस जो दमाम में है, जो ईरान के करीब तरीन एक एयरबेस बनती है, वहां पे पाकिस्तान की फौज तैनात हो गई है। जी हाँ, मक्का मदीना की हिफाजत करने के लिए ताइफ में नहीं तैनात हुई, ये मैं आपको दोबारा बता दूं, ये दमाम में तैनात हुई है जो ईरान के करीब तरीन बनती है बेस। इसराइल के साइड पे नहीं तैनात हुई कि इसराइल अगर हमला करे सऊदी अरब को तो हमने बचाना है। ये किसी और दुश्मन मुल्क की साइड पे नहीं हुई, बल्कि ये ईरान वाली साइड पे तैनात हुई है। और मैं आपके गोश गुजार करने जा रहा हूं क्योंकि टाइमिंग सब कुछ होती है। ये एक ऐसी खबर है जो वैसे बहुत बड़ी खबर बननी थी, लेकिन कमाल टाइमिंग है हमारे फनकारों की कि इन्होंने ईरान के मुज़ाकरात वाले दिन ये खबर अनाउंस करवाई है ताकि लोगों की तवज्जो हो इधर, और जो हम पे तनकीद करे या इस खबर को ब्रेक करेगा ना, हम उसको गद्दार करार दे देंगे कि तुम्हें अभी भी इसकी पड़ी हुई है, हम तो देखो मुज़ाकरात करवा रहे हैं। लेकिन मेरे पाकिस्तानी, सच तो ज़रूरी है ना। तो ये जगह है जी जहाँ पे ये निशान है और ये इस तरफ आपको ईरान नजर आ रहा है, दूसरी तरफ, ठीक है, दरमियान में ये पर्शियन गल्फ है, बिल्कुल ही एज पे दमाम है इनका, सी साइड आप शहर कह सकते हैं।
وہاں پہ پاکستان کی فوج کو تعینات کیا گیا. یہ ریڈ میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے نشان. تو پاکستان کی فوج سعودی عرب کی ایران سے حفاظت کرنے کے لیے تعینات ہو گئی ہے. اب پوری خبر پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. Ministry of Defense announces the arrival of a military force from the Islamic Republic of Pakistan at King Abdul Aziz Air Base in the eastern sector under the joint strategic defense agreement signed between the two brotherly countries. The Pakistani force consists of fighter and support aircraft belonging to Pakistani Air Force with the aim of enhancing joint military coordination, raising the level of operational readiness between the armed forces of the two countries and supporting security and stability at both regional and international levels. پاکستان کی ایئر فورس کے فائٹر جیٹ اور سپورٹ ایئر کرافٹ تعینات کر دیے گئے ہیں اس ایئر بیس پہ. یہ خبر بری بالکل نہیں ہوتی اگر یہ سعودی عرب کے کسی اس سائڈ پہ تعینات ہوتی جس نے اسرائیل سے حفاظت کرنی ہے. یہ فوج اگر امریکہ کی ایئر بیس کو ریپلیس کر رہی ہوتی تو یہ زبردست خبر تھی. جیسے سلطان ایئر بیس ہے جہاں پہ امریکی سارے ہیں کہ ان کو نکال دیا ہے سعودی عرب نے اور پاکستان کو انسٹال کر دیا. دا فیکٹ کہ پاکستان نے اپنی فوج اس سائڈ پہ تعینات کی ہے جو ایران والی سائڈ پر ہے, یہاں سے آپ کو اس خبر کی پریشان کن صورتحال کا ادراک اور اندازہ ہو جانا چاہیے. دیکھیں مشکل وقت میں مشکل خبر دینا ہی اصل چیز ہوتی ہے, ورنہ لہر میں تو سب بہہ جاتی ہوں کہ ہمیں پاکستان کا مفاد عزیز ہے, ہمیں مسلمان ممالک کی آپس میں جنگ کے کوئی فائدے نظر نہیں آتے بلکہ صرف تباہی نظر آتی ہے. اب یہ آپ کو پتہ ہے کیا کہانی سنائیں گے, میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ دجال کے ساتھ نا 70,000 اصفہانی یہودی ہوں گے, تو اس لیے ہم نے اس طرف تعینات کی ہے. تو ہم دجال سے سعودی عرب کی حفاظت کریں گے, اور جو وہ پیشن گوئی ہے نا کہ دجال آ نہیں سکے گا حرمین تک, وہ ہماری فوج ہی ہوگی جو حفاظت کرے گی. اب یہ آپ کو کہانی بیچی جائے گی. اینی تو ایک تو یہ خبر ہو گئی جو سب سے بڑی خبر ہے. مذاکرات سے زیادہ بڑی خبر یہ ہے, آج ہی مذاکرات میں کچھ نہیں ہونے والا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہونا 100% ضروری ہے, ورنہ مکمل تباہی آگے, اور خدا نہ خاصہ یہ ناکام ہوتے ہیں تو اب تو پاکستان سمجھے اس جنگ میں شامل ہو گیا ہے کہ خدا نہ خاصہ یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں. نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی, ہماری پوری امید ہے. لیکن تو سعودی عرب پہ اگلے حملے کے سامنے کون کھڑا ہوگا؟ پاکستان. اگر ایران امریکی بیسس پہ پھینکتا ہے میزائل تو وہ پہلے پاکستان کے اوپر سے گزریں گے, یہ بات ذہن میں رکھیں. پاکستانی عوام کی جیبوں سے پیسہ نکلوا لیا جاتا ہے اور پاکستانی عوام کے سامنے وڈے اینکروں, ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کے کچھ ٹویٹس رکھ دیا کرتے ہیں کہ دیکھیں جناب پاکستان کی تو پوری دنیا میں شہرت ہو رہی ہے, دیکھیں جناب جو امریکی میڈیا ہے وہ تو پاکستان کا ذکر کر رہا ہے. تو اس سے پہلے بھی پاکستان پورے امریکی اور یورپین میڈیا کی ڈارلنگ رہا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کم و بیش 1 لاکھ کے قریب سویلین اور عسکری شہادتیں, اربوں ڈالر کا نقصان, امریکہ کی جنگ کے اندر پاکستانی معیشت تباہ و برباد, پاکستان کے اندر شدید ترین سیاسی عدم استحکام, افغان جنگ کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق صاحب جو پاکستان میں اس سے پہلے برسر اقتدار آئے, ان کے اقتدار کے نتیجے میں پاکستان کے اندر کیا کچھ ہوا, پاکستان کے اندر مذہبی منافرت کس پہلو کے اوپر جا پہنچی, کتنا قتل و غارت پاکستان کے اندر ہوا, اس کا آؤٹ فال کیا تھا. کیا کوئی بیٹھ کر ان تمام تر چیزوں کا نتیجہ نکالے گا کہ اس حوالے سے کہ پاکستان کا جو میڈیا اس حوالے سے کوریج کرنے کی یا خبریں دینے کی کوشش کر رہا ہے, ان کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا, ان کو کچھ نہیں بتایا جا رہا, بلکہ جو کچھ بھی رپورٹ کر رہا ہے وہ ایرانی میڈیا کر رہا ہے, وہ امریکی میڈیا کر رہا ہے, وہ ترک میڈیا کر رہا ہے, وہ یورپی میڈیا کر رہا ہے, یہاں تک کہ بھارتی میڈیا بھی کر رہا ہے. اور پاکستانی میڈیا اس وقت شکایتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہمیں جناب کسی جگہ تک بھی ریچ نہیں دی جا رہی.